بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله. اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل والله ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أحمده سبحانه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الجود والكرم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دعا إلى شكر المنعم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، قال الله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عز وجل عبدا الشكر فيحرمه الزيادة، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المؤمنون، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة، وجاد بخيرات وفيرة. أعطى الله عز وجل الإنسان العقل، وميزه به على سائر الحيوان، وقد أمر الله عباده بشكره تعالى. وأرسلنا الرسل يرشدون الخلق للحق وخالص الإيمان، ومنح الإنسان القوة والعافية وصحة البدن وسلامة الأعضاء، وخلق له عينين ولسانا وشفتين، وعلمه البيان والإفصاح عن قصده بالكلام. خلق لنا أرضا تقلنا وتنبت لنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ونستخرج منها المعادن، وتجري فيها الأنهار، وتنبع الآبار بالماء الزلال. خلق لنا سماء تظلنا فيها الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، تمدنا بالنور والضياء والحرارة.
وفيها جمال وحلال وقدرة وإتقان. الله هو الذي أوجدنا وأنعم علينا وأطعمنا وسقانا ورزقنا وكسانا، وأخضع الإنسان أغلب الكائنات، وسخر لنا الحيوان، وفضلنا على كثير من خلقه، وهدانا للإسلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فوجب علينا شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أنعم، وهو سبحانه الغني عن عبادي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد أمر الله عباده بشكره تعالى ليؤمنوا بفضله ويعلموا أن كل خير هو معطي وكل فضل هو مولي. أمر الله عباده بشكره ليعلموا أن العبد ليس بيده أمر ولا نهي، وإنما هو سبب من الأسباب، وأن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا، وأن الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. يا عباد الله، إن العبد الذي يطيع ربه ويجتنب معاصيه وينتفع بالنعم فيما خلقت لأجله ويلهج لسانه بذكر مولاه إنما يبرهن ذلك عن فهمه للنعمة وشكره المنعم عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. فطوبى لمن عرف فضل ربي فوحد وعبد وأطاع وشكر. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه لعلكم ترحمون. أمبي على تنو أمبي بركة أندبا ماي ale ala kelen ale de danni kɛ ala ni mɔgɔ si ma jɛ ka danni kɛ ala kelen pe de dantan fɛn bɛɛ lajɛlen dan. an bɛ ala tanu an danni na, ala tun ma wajibiya ka an dan. an bɛ ala tanu ka barika da ala ye mun kosɔn ayaan kɛ adamaden ye. ala ma wajibiya kan kɛ adamaden ye, n'a tun ye ala jɛ a tun b'an kɛ dabaw ye. n'a tun ye ala jɛ a tun b'an kɛ jiriw ye. n'a tun ye ala jɛ a tun b'an kɛ kuluw ye. n'a tun ye ala jɛ yɛrɛ a tun t'an dan yɛrɛ, nka jɛra ala ye de k'an dan. a jɛra ala ye de a ka dantan fɛn camanba ninnu cɛla a ye dantan fɛn min fusaya ka tɛmɛ a ka dantan fɛn caman kan. a y'o de kɛ buna adamaden ye. a diyara ye de k'anw kɛ adamadenw dɔ ye. an bɛ barika da ale ala ye mun kosɔn a y'an kɛ adamaden ye. ale ala an dannen kɔfɛ ale kelen pe de b'an dahirimɛ da an ma.
ale ala ale de be an kana kan bila sira kan sira min n'an bɛ kisi sɔrɔ a la duniya n'an bɛ kisi sɔrɔ a la lahara ale ala ale de bɛ an kalan k'an la dɔnniya fɛn na an kun tɛ fɛn minnu dɔn an ka dɔnniya kun tɛ se ka se fɛn minnu ma ale ala de b'o dɔnniya lase an ma ale ala ale de b'an kisi ale de b'an tanga tɔɔrɔkow ma duniya ale ala ale kelen pe ale de b'an sama ka bɔ an hamikow an'an kabanagakow kɔnɔna na n bɛ barika da ala ye dante barika da min na ka segin ka barika da ala ye nɛɛma la a ye min kɛ anw ye n'o ye silamɛya nɛɛma ye an bɛ barika da ala ye alikuranɛ nɛɛma la ala ye alikuranɛ ba in min n'a ye o jigin an ma anw alakira mantonw ma sallallahu alayhi wa sallam an bɛ ala barika da silamɛya diinɛ la ka ala barika da alikuranɛ la ka da kan ala ye fɛn saba fɔ k'a ye o jigin alikuranɛ kɔnɔ o fɛn saba diɲɛ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ adamaden bɛ hitaji fɛn fɛn la bɛɛ b'o fɛn saba kɔnɔna na ala ko k'a y'o fɛn saba jigin alikuranɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ne kɛra alikuranɛ kalanbaga ye waati bɛɛ lajɛlen na o kɔrɔ ko fɛn saba i kɛra o sɔrɔbaga ye waati bɛɛ lajɛlen na a fɔlɔ fɔlɔ ala ko وجعلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أقول عليه الله أقول عليه أي القرآن كيف فلو ميني أكلم بغوي ودي أي القرآن كيف فلو ميني ودي هنا أهنا بسي أكلم بغا ما أهنا بيجي أكلم بغا ala ka hinɛ ka ɲɛsin a ka jɔn ma o ye ala ka hɛrɛ de ye ka ɲɛsin a ka jɔn ma o ye ala ka kɔrɔta de ye ka ɲɛsin a ka jɔn ma o ye ala ka lafiya de ye ka ɲɛsin a ka jɔn ma o ye ala ka dususuma de ye ka ɲɛsin a ka jɔn ma ala ko k'a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye a ye min kɛ alikuranɛ kɔnɔ ka lase alikuranɛ kalanbagaw ma a ko a banna ka alikuranɛ ka kɛnɛya k'a kɔnɔ a bɛ alikuranɛ a b'a kɛ mɔgɔ kɛnɛya a farikolo la mɔgɔ min bɛ alikuranɛ kalan waati bɛɛ lajɛlen na Allahu subhanahu wa ta'ala ko k'a ye alikuranɛ kɛ an ka banaw furakɛlan ye ka alikuranɛ kɛ an farikolo furakɛlan ye ka alikuranɛ kɛ an farikolo kɛnɛyanan ye Allahu subhanahu wa ta'ala akai ni nema bayin fana ke alquran kono na alquran kalam bawo Allahu subhanahu wa ta'ala abana tuni alquran aya werela akai alquran kaya ke tangalanye ka ke kisilanye ka kalambaw kisinaye ka kalambaw tanganaye ka bo jien toro bela jelema toro mi min adama dum fe القرآن بي كسامة ترى من الدابو في القرآن بي كسامة ترى من الجنو في القرآن بي كسامة ترى من الفين في القرآن بي كسامة ترى من الجي في القرآن بي كسامة ترى من كبو دوما كلو كوكا ترى من كبو سانكبو كنا ترى من كوفي ترى من بو ينفي ترى من بيكا القرآن بي كسبب بيك القرآن كلام بقى كدوانا بلا جلنته siga tala nin bayra ka fo ala matoto awni islamiyya nemala nin bayra ka fo ala matoto awni alquran bami no ya ka jigin kitabu bela jelena belebele mi no de islamiyya no de ya kokoloy no de ya taboloy no de ya yeleni ala matoto anni alquran nemala ambe ala barka da dante barka da mina
كان مسا سبحانه وتعالى في أكان أن سبتي أبطل كنمانك نمبل لبان أكان لبان بطل كنمانك أم بسيريا كفبتو ما ورشيتي من بطولي كان فالي على كلي أم بسيريا كفالك محمد صلى الله عليه وسلم على كجوندو على كتشيدندو دانفونا كنتي أني دانفونا هرما على يالي منشي تاجيلي كهنا كسي دانفن بلا جلما على ككسي أني على كنما وجيدي لو جيدن بايكا على كجيان بكتا فرمسو بركة موما نوع مؤمنون باوي على كجيان بكتا كراكا دبيا بلا جلما على كجيان بكتا كراكا صحبة بوما منون تورا على كراكو صلى الله عليه وسلم كدين سينزين دوما كلو كوكا كدين شري دوكلو سلكناني بلا جلنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كجيان بكتا كراكا صحبة بانوما على كجيان بكتا كراكا صحبة تو بلا جلما منون باركني على كمكاني كتوجدين كتاسر جلنا فوتاسو لابما على كجيان بكتا كراكا صحبة بما أنبال ما الإسلامو الله سبحانه وتعالى أكوك القرآن باكونا نانا أكو ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها أكو نمغمي بجين نوفي جين خير نوفي أكو لي على أباديما نمغمي كالا يني جين خير دي أبالي على كلمة بلوت أباديما ناجي على ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها أكون مغمي فنا بالله رهير النوث وفنا تمغور بلو ده وبالي على ده بلو ni mɔgɔ min ka laɲini y'o ye mɔgɔ min y'i cɛsiri o ɲinini na ale de ala b'o d'o tigi fana ma ala ye nin kumakan in ni ayaba in kuncɛ ni mun ye a ko wasanajizi shakirin a ko mɔgɔ min bɛ diɲɛ hɛrɛ nɔfɛ a b'ale ala de bolo a b'a d'i ma mɔgɔ min bɛ lahara hɛrɛ de nɔfɛ o fana b'ale ala de bolo a b'a d'i ma nka kuma laban na ala ko wasanajizi shakirin a ko nka ale ala ale bɛ mɔgɔw sara sarako ɲuman na mɔgɔ minnu kɛra ale ala dɔnbaga ye mɔgɔ minnu kɛra ale ala dɔnbaga ye mɔgɔ minnu kɛra ale ala dɔnbaga ye yali jɔnw de bɛ kɛ ala dɔnbaga ye a ye hɛrɛ kɛ minnu ye n'olu ye ale ala ka hɛrɛ olu y'a ta k'ale ala bato n'a ye a ye ɲuman kɛ minnu ye n'olu ye ala y'ale ka ɲuman ta k'ale ala dɔn k'ale bato n'a ye a ye minnu dan k'u kɛ adamadenw ye k'u fusaya ni danfɛn caman ye k'u sɔn hakili la k'u sɔn si la k'u sɔn kɛnɛya la k'u sɔn u dahilimɛ la k'u sɔn muso la k'u sɔn denw na k'u sɔn diɲɛ hɛrɛ caman na nka olu y'a bɛɛ lajɛlen ta ka fara u yɛrɛ kun kan ka kɛ ale ala batolan ye su ka kɛ ale ala batolan ye tile ala ko mɔgɔ minnu bɛ so fila in hɛrɛ sɔrɔ o de y'o tigilamɔgɔw ye o tuma an balima alisilamɛw ala y'a yira ka nin aya ba in kɔnɔ ko diɲɛ hɛrɛ b'ale ala de bolo lahara hɛrɛ b'ale ala de bolo nka ale ala tigɛlen don diɲɛ hɛrɛ la dɛ ka da kɛ diɲɛ hɛrɛ ye waati kunkurunin nka lahara hɛrɛ bada hɛrɛ de diɲɛ hɛrɛ waati kunkurunin min don lahara hɛrɛ bada o bɛ ɲini ale de waati kunkurunin kɔnɔna na yan diɲɛ na ka lahara bada hɛrɛ garanti adamaden ye i bɛ waati kunkurunin min kɛ diɲɛ hɛrɛ fitinin kɔnɔ a bɛ ɲini n'o de ye ka adamaden bɔnɛ bada hɛrɛ ba la
bada nema bala dante nema mina dante hera mina femi be o tiya adama dema o de ala ye hera min kiye ka ikodo na e ka bo ima batodi ma ka ke ni dingo ani yere sawo ke duguma kolo ko ka sa ki sawo ki to kan no kera jien here haram yarima lahra here haram yarima kada kani mo mi ma here do jien here fitini ngo tigi ma here don de jien kundala re jumeni jangwa akono ko jien tema ro dronde ala ko huwa sanajizi shakirin ala re jien dan mun kama abna na adama dun kanu laje jonu bina kale ala kan mando magaye jonu kena kale ala kan mando magaye munu mana kale ala kan mando magaye nale ala batuli ko nyumanye nale ala dinin ko toliye abulu sara jena ya balu ko nyumana abe bangulu sara lahara herala here mini kotigeli tala ni dante Allah ambalma islamu nene bayra anna kafo Allah subhanahu wa ta'ala aba foli minke aka alqur'ane kononana ku wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danqa akum mugo ne koni idanen ko fa ale ala bulu kibla jinya na may ko nan ki ga ara madenye ka kenya dima ka shidima ka idahrima dima ka muso dima ka diun dima ka joro dima ka fusamanci ya baukiye nim be ko fe ne ma famiya ka fo ale alai dan kan be di ima kan here baw be kiye abatuli de kama ne mo famiya o kuma alako wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ni adam madin koni kodon ka bo ale batuli makaban ni adam madin ale batuli ko toyin kaban kale ala sago keli toyin kaban katwa niko katwa shetane ko fa inna lahu ma'ishatan danka ala go goti la mo ba kanyina maya mu me bela jilenke degun kono nana toro kono nana hamin kono nana lajarabi baw kono nana degun baw kono nana niti nimi mbila ni inte lafiya kasri be here chela farkulu min bila farkulu inte lafiya kasri be here chela musobi bolo ati lafiya kasra abi bolo dembi bolo ati lafiya kasra bi bolo joro bi bolo ati lafiya kasra joro bi bolo nafulo bi bolo ati lafiya kasra nafulo bi bolo fanga bi bolo ati lafiya kasra fanga bi bolo buna da madew nyana ko here sirle no fanfela abela jelembe ke kilamini ngai illa jabalen do akonona na ite lafiya sura kono abada ala go fo ito se joma fale ala batoli toli ja ala batoli o de be buna adama din o de be buna adama din lafiya ja ala batoli o de be adama din farkolo lafiya ja ala batoli o de bato here ni ala ya ka adama din o de kama a here bela jele here yan fon ibo de so a here mayoro o de be nyesima a toro mayoro bela jele be dugo ila nota be fo fen ma ko here ni ma ala dona e kaba abebe yele mai kakika balawi ala ki dan ki gara madin here de do me ni ma ala don kaba ikadala ya do mena ila be ni sam na ala idam ala sallallahu alayhi wa sallam aku jibina geleya asbi bawo bolo jibina geleya adama dun bolo ka sababu ke uga ala ko tabaraka bonyeni nu kodoni alama ani ala batuli tori bolo walmo dogoyali bolo jibina na sero dola ko nyene ma ube nyebo utemeto kaburu do dala kaburu kono mo fe ko nun kono ndade kuma lable
nungoni lafiara Allahu akbar ñenemaya di dabora mo ka ñebo ñenemaya fe ñenemaya di dabora mo ka do ko ñenemaya ko alama tanto alama toto mo ye ay mo min do ñen ay mo min to ñenemaya fonnala ngani ñenema ñebo to e suufe ni dugukolo sanfɛ mɔgɔw ɲɛbɔtɔ ye dugukolo kɔnɔmɔgɔw fɛ ni ye kaburu do tɛmɛbaatɔw ɲɛbɔtɔ ye kaburu do kɔnɔmɔgɔw fɛ o b'a yira k'a fɔ diɲɛ kɛra dɔnbaga yɔrɔ lafili o tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo adamadenw yɔrɔ janyani ka bɔ u ma batoli ma ni ne kama Allahu subhanahu wa ta'ala aba faka alquran bakono akula in shakartum la azidannakum akonaw kerane ala ko nyumando mbagay nim batuli ko nyumani herawla ni heram nun kawye ni ala baw jidi o heram nun kono nana ka taw ko ray jumay nyaw danka ko arama deni nyaw fusani danta fen chamanya akram batu bagay su akram batu bagay kli akara yoro jena bagaye ka bon tanama ko kelima be adamadiyan ba jado awlade be adamadiyan ba ja aw bulode abada ko jago adamadiyan kadide ala bato de bose adamadiyan ya ala de kuma kan la in shakartum la azidannakum nani ala kun mandon ka ba ka kene ala do bagaye ka kene bato bagaye amma fili ne alama amane ala ka here amma ke dore ka fara awira ka awira de menaye tane ala bato mi do faranga here ka ulbulu dron mi nga here jidi aw ka dron na dama to ona adate to masa subhanahu wa ta'ala bal ma islamu Allah subhanahu wa ta'ala akachide sallallahu alayhi wa sallam akufenna nimbe ni ala yo fenna ni ndi mo mi ma ala ma toto yede arba'un man u'tihunna faqad u'tiya khayra ad-dunya wal akhirah ako fenna ni mbe ni ala yo fenna ni ndi mo mi ma ala e jien herebe di ma ala lahara herebe di ma o fenna ni folo qalbun shakir ala ka ciden ko koni ala ye dusukundi mɔgɔ min ma dusukun min kɛra wale ɲuman dɔn dusukun min kɛra ala wale ɲuman dɔn baga ye dusukun min su ni tile ale bɛ miiri ala ka nɛɛmaw la ka miiri ala ka hɛrɛw la ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada n'a ka nɛɛmaw ye n'a ka hɛrɛw ye ka ban k'olu fara yɛrɛ kan ka ma bato n'a ye ko ni ala y'o kɛ dusukun min ye ala kira ko ala ma tɔ to o dusukun sina ye dɛ ala ma tɔ to o tigi ye dɛ qalbun shakir ala ka dusukun di ma dusukun min waati bɛɛ ale bɛ ɲɛsin ala barikadali de ma ale bɛ ɲɛsin ala wale ɲuman dɔnni de ma nɛɛma la su ni tile ala bɛ ka nɛɛma mun k'ale ye a filanan walisanun dhakir ala ye nɛn di mɔgɔ min ma n'a bɛ a ma ko fɔ ni nɛn ye su ni tile ka nɛn di a ka jɔn ma i b'i ma ko fɔ n'a ye su ni tile jɔn bɛ n'i y'a mɛn jɔn bɛ ala ko fɔ i b'a ko fɔ ni nɛn ye ne jɔ faradama aw ɲɛfɛ ni kutuba in kɔnɔ n bɛ ka kuma ni farikolo yɔrɔ jumɛn ni nɛn nɛn min tɛ kɔ tigɛ ala ko fɔli la nɛn min tɛ kɔ tigɛ alkuranɛ kalanni na nɛn min tɛ kɔ tigɛ subhanallahi fɔ la astaghfirullahi fɔ la la ilaha illallah fɔ la allahu akbar fɔ la nɛn min tɛ kɔ tigɛ dilali la adamadenya kɔnɔna na nɛn min tɛ kɔ tigɛ ɲuman fɔ la adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nɛn min tɛ kɔ tigɛ baara ɲumanw na ɲɛnamaya kɔnɔna la a bɛ fɔ de ma ko nɛn ala ko fɔli nɛn
ne herema ala kira ko ni ala wodi aka jomi ma ko ala ma toto yede o ala ka here bili bili banani o ya flanani lisanun dakiro ala kan nendima nemi be ka ala ko foli ne asabana ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ala ye farkulu di mɔgɔ min ma wa badanun ala albala'i sabir ala ye farkulu di mɔgɔ min ma farkulu min ni ala ye farkulu yi lajarabi waati min na ni bana ye ni farkulu in tigi bɛ sabari a kan ala y'o farikolo di mɔgɔ min ma farikolo min ni wagati min na ala ye farikolo in na lajarabi ni bana ye ka farikolo in bɔ a taabolo ɲuman kan wagati min na a tigilamɔgɔ bɛ sabari a kan a tɛ foyi bɔ a ma batoliko ɲuman na a tɛ foyi bɔ a ma barika dali la a tɛ foyi bɔ a ma wale ɲuman dɔɔni na a t'a fili ala ma a t'a ɲina ala ka hɛrɛw kɔ hɛrɛ belebele tɔba minnu b'a kan a t'a ɲina olu kɔ abada ko ni ala y'o hakili ɲuman d'a ka jɔn min ma ko ala ma tɔ to ye dɛ badanun ala albala'i sabir farikolo min n'a lajarabira wagati min na farikolotigi bɛ sabari a tɛ fili ala ma an baden alisilamɛw jaw fana ye ala ka nɛɛma belebele de ye alakira ko ten sallallahu alayhi wa sallam o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ buna adamaden mana kɛ cogo cogo hali den bɛ wolo don min a bɛ bana o don n'a ye ala diya den ni bana bɛ wolo n'a ye ala diya a bɛ wolo don min ani bana bɛ wolo n'a ye ala diya den wolo kalo kelen a bɛ bana wolo san kelen a bɛ bana denw b'an bolo aw yɛrɛ ɲɛ b'a la waati dɔw bɛ bana fo k'a fɔ k'u bɛ sɛbɛkɔrɔ bana nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala bɛna ni kɛnɛya ye i bɛ ban k'u ye panga corokin la ala ka dantan fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bana hali kɔnɔw bɛ bana hali sɛw i bɛ sɛ banalen ye waati dɔw i tɛmɛtɔ bɛ wulu bananen wulu banabagatɔ ye i tɛmɛtɔ i bɛ so jɔlen a banabagatɔ i tɛmɛtɔ i bɛ misi ye a banabagatɔ i bɛ saga ye a banabagatɔ hali ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen na fitinin a bɛɛ bɛ bana dɔ kuma dɔw la mais mun ka di ala ye a ka danfɛn o danfɛn i ka minɛli kɛ dabaw ma olu bɛ bana yɔrɔ min na k'a tɛra tɛ buna adamaden ma ni ala ye farikolo la jarabi ni waati min na ni bana ye ko farikolotigi ka sabari a kan a k'a ka adamadenya k'a kan k'a ka mɔgɔya k'a kan ka a ma bato a kan ka k'a ma waleɲumandɔnbagaya kan ka k'a ma tanubaga ye su ni tile o kan ni ala y'o kɛ mɔgɔ min ala kira ko ala ye hɛrɛba kɛ o tigi ye a naaninan a n'a laban ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ni ala ye muso di mɔgɔ min ma muso min a t'i janfa a farikolo la a t'i janfa i bolofɛnw fana olu la ala kira ye nin kuma fila de fɔ ala ye muso di cɛ min ma muso min a t'i i janfa a farikolo la o kɔrɔ ye jumɛn ye a farikolo haramuyalen don ka bɔ diɲɛ cɛ bɛɛ ma fa furu cɛ kelen a filanan i bolofɛnw n'o ye harijigɛ min ni ala y'o d'i ma ni na ale b'a kɔnɔ harijigɛ nin a kɛra minɛbaga ɲuman ye a kɛra lasagobaga ɲuman ye a ma k'a tiɲɛbaga ye a ma k'a lanɔgɔbaga ye a ma k'i janfabaga ye sɔrɔ kɔnɔ ala ye sɔrɔ min k'i ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni ala ye nin naani kɛ mɔgɔ min ye nin nɛɛmaba naani kɛ mɔgɔ min ye ko ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'i ye wa ala ye lahara hɛrɛ bɛɛ kɛ i ye mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, notre Seigneur le Tout-Puissant nous a révélé dans un verset du Saint-Coran
en s'adressant aux hommes en ces termes. Man yuri thawab ad-dunya nu'tihi minha. Ceux qui veulent avoir les bienfaits de ce monde bas, de cette vie terrestre, je leur donne les bienfaits de cette vie terrestre. وَمَنْ يُرِيدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Et ceux qui veulent les bienfaits de l'au-delà, je leur donnerai aussi les bienfaits de l'au-delà. Et Dieu, en concluant ces versets du Coran, il dit ceci: وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Je donnerai la meilleure rétribution à ceux qui seront reconnaissants parmi les hommes. Qu'est-ce qu'est la reconnaissance parmi les hommes? Dieu ayant été généreux à votre endroit dans cette vie terrestre, dans ce monde bas, Dieu vous a donné la vie, il n'était pas obligé. Dieu vous a donné la santé, il n'était pas obligé. Dieu vous a donné votre subsistance, il n'était pas obligé. Dieu vous a donné des épouses, il n'était pas obligé. Des progénitures, il n'était pas obligé. Des situations professionnelles les plus enviables, il n'était pas obligé. Dieu vous a permis de concrétiser beaucoup de vos rêves. Il n'était pas obligé. Mais au-delà de tout ça, Dieu dit qu'il sera regardant parmi les hommes ceux qui seront reconnaissants. Il sera regardant parmi vous ceux qui seront reconnaissants à lui. Toute la question tourne autour de la reconnaissance à notre Seigneur. Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, dans un de ses hadiths, disait ceci: 4 choses dans la vie, si Dieu donne ces 4 choses à quelqu'un d'entre vous, Dieu lui a donné tous les bonheurs de ce monde bas, de cette vie terrestre, et Dieu lui a également donné tous les bonheurs de l'au-delà, en lui procurant ces 4 choses. La première, que Dieu vous donne un cœur reconnaissant. Que Dieu donne l'homme un cœur qui lui est reconnaissant à lui. Être reconnaissant à Dieu, c'est de comprendre que tous les bienfaits dont Dieu nous a dotés doivent nous aider dans l'adoration de notre Seigneur et non le contraire. Dieu ne nous dote pas d'autant de bienfaits pour qu'on lui soit des rebelles. Dieu ne nous dote pas de tant de bonheur pour que nous les transgressions. Les bonheurs dont Dieu nous a dotés doivent nous servir à adorer régulièrement et constamment notre Seigneur. Le premier point de ces 4 grands bienfaits de Dieu est de doter l'homme d'un cœur reconnaissant. La deuxième chose, de doter l'homme d'une langue qui invoque son Seigneur. Avoir une langue qui est entièrement dévouée à l'invocation de son Seigneur. La langue qui est dans notre bouche est faite pour ça. Invoquer notre Seigneur avec cette langue. Mettre cette langue constamment au service du bien et non au service du mal. Cette langue doit construire. Cette langue doit coudre ce qui est déchiré, doit construire ce qui est démoli, doit souder ce qui est fracturé. Mais cette langue n'a pas pour objet de faire du mal avec, déchirer avec, démolir avec,
dynamiter avec, détruire avec. Cette langue n'a pas pour objet cela. La langue dont Dieu nous a dotés doit être mise au service de son adoration, de son invocation constamment. La troisième chose, un corps qui dans l'épreuve reste endurant. Un corps qui dans l'épreuve. Le corps qui était bien portant pendant longtemps, quand ce corps se voit diminuer dans sa santé, se voit déficitaire en santé, que ce corps soit endurant, soit patient, que ce corps ne perde pas espoir en Dieu, que ce corps comprenne que la maladie fait partie de la vie. C'est une parenthèse qui peut se refermer à tout moment. Surtout que l'histoire de l'humanité nous a régulièrement montré que la maladie et l'âme sont diamétralement opposées. Être malade et être proche de la mort, cela n'a absolument rien à voir. Les bien portants tombent à tout moment. Donc la maladie n'est pas la mort. La maladie est une épreuve. C'est une parenthèse. Quand cette parenthèse arrive à n'importe qui, sois endurant. Dieu aime l'endurance. Dieu aime l'endurant parmi ses serviteurs, parmi les hommes. Soyez endurants, soyez reconnaissants en Dieu, même dans la maladie. En voyant, en regardant tous les autres bienfaits de Dieu dans lesquels vous baignez, soyez reconnaissants. Quatrième et dernier point qui constitue les 4 choses les plus meilleures de la vie, le prophète de l'islam dit: celui à qui Dieu a donné une épouse qui lui est restée fidèle dans son corps et également loyal dans la gestion de ses ressources. Fidélité dans le corps et loyauté dans la gestion des ressources de son mari. Le prophète a qualifié cela de la meilleure des épouses. La meilleure des épouses. Celle qui a gardé sa chasteté. Celle qui a considéré qu'elle est dépositaire de l'honneur de l'homme, car la femme est dépositaire de l'honneur de l'homme et de la famille. Quand la femme prend soin de soi, c'est l'honneur de l'homme dont elle a pris soin. C'est l'honneur de la famille dont elle a pris soin. Quand la femme reste fidèle à son mari, c'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur de son mari qu'elle a sauvegardé. Quand la femme gère les ressources de son mari en bonne mère de famille, ajoutée à sa fidélité et à sa chasteté, le prophète a qualifié cette femme de la meilleure des femmes. Ces 4 points constituent le plus grand bonheur de cette vie terrestre. Je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous donne ces 4 grands bonheurs. Je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous dote de ces 4 grands bonheurs. Que Dieu nous donne régulièrement un cœur reconnaissant. Que Dieu nous donne régulièrement une langue qu'il invoque matin, midi et soir. Que Dieu nous donne l'équilibre nécessaire pour être endurant pendant les épreuves liées à notre corps physique. Que Dieu nous donne des épouses qui nous restent fidèles à cause de Dieu et à cause de l'honneur de leur mari et de l'honneur de la famille. Que ces épouses
soit parallèlement à cela des bonnes mères de famille en matière de gestion des ressources de la famille. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.